नमस्कार ओडिशा। आज हूँ डिसेम्बर मास 12 तारिख शुक्रवार। आज दिन जाकर गुरुत्वपूर्ण खबर पर आसतु नजर पकाइबा। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। मात्र किछि समय मध्य जानिपारे आज दिन संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को ऑन करी रखंतु। परवर्ती खबर नियुक्ति पत्र बांटिले मुख्यमंत्री। तीनोटी विभाग में नियुक्ति पाइले 591 जन। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी आज 591 जन को नियुक्ति पत्र बांटी। आज यूएटी स्थित कृषि शिक्षा सदन ठारे आयोजित त्रयोदश नियुक्ति मेला 2025 अनुष्ठित होईछि। एही अवसर में मुख्यमंत्री कहते जी जो पदवी भी अवस्थापित थांतु ना कहीं सरकारी चाकरी को सबुबले जनसेवा भाव मन करेंगे। सरकारी चाकरी मिल जावा परे केबे हेले कार्य अवहेला करेंगे नहीं और दुर्नीति ठारो लक्ष लक्ष कोस दूर रुहंतु। यह सह एही कार्यक्रम अवसर में मुख्यमंत्री आज राज्यर विभिन्न जलसेचन कार्यर उद्घाटन और भित्तिप्रस्तर स्थापन करथिले। परवर्ती खबर एसआई नियुक्ति कालेंकारी मामला 4 अभियुक्तों को 2 दिनिया रिमांड नेला सीबीआई। सब इन्स्पेक्टर चाकरी कालेंकारी घटना 2 दिनिया रिमांड 4 अभियुक्त मास्टरमाइंड मुन्ना महांती, श्रीकांत महाराणा, टी अभिमन्यु द्वारा और प्रियदर्शनी सामल को रिमांड नेछि सीबीआई। दिन प्राय 12टा समय झारपड़ा जेल रो सेमानकु सीधासळख स्वास्थ्य परीक्षा पई कैपिटल हॉस्पिटल निया जायतिला। एमानकु 5 दिनिया रिमांड नेबा पई सीबीआई पक्षरु स्वतंत्र कोर्ट रे आवेदन करा जायतिला। अन्यपटे गतकाली ठारू 2 दिनिया रिमांड रही नीतीश बिहार गिरफ होता अभियुक्तों को झाड़ बुहा जेरा करिछि सीबीआई। तेबे रिमांड अवधि समय बड़ बड़िया संपृक्ति पदाकू आसवा नहीं चर्चा जोर धरी। 25 लाख टंका विनिमय किभली मिलुथिला चाकरी, पावर कॉरिडोर रे किए देउथिला बैक सपोर्ट, कहा छत्र छाया रही क्राइम सिंडिकेट चलाउथिला अभियुक्त, से नहीं सीबीआई को मिल पारे अनेक तथ्य। परवर्ती खबर समाधान करने को कमिटी काम करिबो। सुरेश खूब शीघ्र बसिबो महानदी उच्च स्तरीय कमिटी बैठक हेबो। एने सूचना देले राजस्व और विपर्यय परिचालना मंत्री सुरेश पुजारी। सूचना दैछन्ति कि जल संपद विभाग सचिव कमिटी अध्यक्षक सह कथा होइछन्ति। समस्त वैश्विक दिग उपरे जल संपद विभाग रिपोर्ट देबो। छत्तीसगढ़ यह भितरे अनेक ब्यारेज निर्माण कर दैछि। आलोचना माध्यम समाधान करने को कमिटी काम करिबो। सूचनायोग्य महानदी जल विवाद पई मुख्यमंत्री केबी सिंहदेव अध्यक्षतार उच्चस्तरीय कमिटी गठन करा जायछि। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी निर्देश में 8 जणिया कमिटी गठन करा जायछि। महानदी जल संबंधी समस्त प्रासंगिक दिग को परीक्षा करिबो कमिटी। कमिटी रे सुरेश पुजारी, पृथ्वीराज हरिचंदन, संपद स्वाई अछंती, सरोज प्रधान, निरंजन पुजारी, जय नारायण मिश्र और सफिया फिरदौस सदस्य अछंती। छत्तीसगढ़ सहित महानदी जल विवाद को नहीं तदारख करबा पई एही कमिटी गठन करा जायछि। परवर्ती खबर भुवनेश्वर परे पुरी रे हेबो टाउन प्लानिंग स्कीम। मंत्री कृष्णचंद्र महापात्र सूचना। भुवनेश्वर परे पुरी रे हेबो टाउन प्लानिंग स्कीम। एने सूचना दैछन्ति गृह निर्माण और नगर उन्नयन मंत्री कृष्णचंद्र महापात्र। से कहछन्ति भुवनेश्वर परे पुरी रे हेबो टाउन प्लानिंग स्कीम। पुरी समेत राज्यर अन्य महानगर टाउन प्लानिंग योजना 9000 एकर जमी रे बीडीए टाउन प्लानिंग। एने कृष्णचंद्र महापात्र संप्रति योजना समीक्षा करबा पई स्थान परिदर्शन करिसेंति। परवर्ती खबर हाईकोर्ट को उद्वेग। कारागार कैदी फेरार घटना को नहीं जेल डीजी को सत्यपाठ दाखल करने को निर्देश। जेल रू कैदी हेले फेरार एही घटना को नहीं हाईकोर्ट जवाब मागिछंती। जेल डीजी को सत्यपाठ दाखल निर्देश दिया जायछि। दोषी अधिकारी विरोध में कार्यानुष्ठान पर निर्देश देछंती खंडपीठ। खर्दार जामुझरी स्थित विजु पट्टनायक मुक्ताकाश आश्रम कारागार 17 जन कैदी फेरार होइछंती। अदालत द्वारा अपराधिक मामला रे दोषी साब्यस्त होई जेल रू फेरार थिबा एही कैदी माननकु धरिबा पई कोन पदक्षेप ग्रहण करा जायछि से नहीं सत्यपाठ रे उल्लेख करने को निर्देश देछंती। एहा सह कर्तव्य रे अवहेला करिथिबा ओ दायी अधिकारी कर्मचारी विरोध में कि कार्यानुष्ठान निया जायथिबा सत्यपाठ रे दर्शाइबाकू कहचंती खंडपीठ। परवर्ती खबर इंडिगोर बड़ घोषणा। उड़ाण बातिल हेले यात्री को मिलिबो 10,000 टंका सहायता राशि। एबे भी इंडिगो एयरलाइंस रो संकट जारी रहिछि। यात्री माने नाही नथिबा असुविधार सम्मुखीन हेउछंती। एहाको नै केंद्र सरकार और इंडिगो मध्य विवाद भी लागिछि। एसबु भितर इंडिगो एयरलाइंस तरफ एक बड़ घोषणा करा जायछि, जहाँ यात्री को आश्वस्ति करिछि। कंपनी तरफ घोषणा करा जायछि कि डिसेम्बर आरंभ देखा देथिबा संकट रे यात्री माने प्रभावित होइछंती। तेणु सेमानकु 10,000 टंका लेखाए सहायता मिलिबो।
ଏହି ଭାଉଚର ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କେବେ ବି ଟିକେଟ ବୁକିଂ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି ଯେ ଡିସେମ୍ବର 3, 4 ଓ 5 ତାରିଖରେ ହଜାର ହଜାର ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦିନ ଦିନ ଧରି ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। କିଛି ଯାତ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କର କନେକ୍ଟିଂ ବିମାନ ଓ ଜରୁରୀ ଯାତ୍ରା କରିପାରିନଥିଲେ। କମ୍ପାନୀ କହିଛି କି ଏହି ସମୟଟି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଠିନ ସମୟ ଥିଲା। ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୋଷ କମ୍ପାନୀ ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ନେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜବରଦଖଲକାରୀଙ୍କୁ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ। ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଜମି ଜବରଦଖଲକାରୀଙ୍କୁ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ସମୟ ଅଛି, ଜମି ଫେରାଅ, ନହେଲେ ଉଚ୍ଛେଦ ଖର୍ଚ୍ଚ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଆଦାୟ କରାଯିବ। ଜବରଦଖଲକାରୀଙ୍କ ଡାଟାବେସ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଭୂମିହୀନ ଗରିବ ଜବରଦଖଲ କରିଥିଲେ 4 ଡିସମିଲ୍ ପାଇବେ। ସମୟ ଅଛି, ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ପ୍ରଭାବଶାଳୀଙ୍କୁ କଡ଼ା ତାଗିଦ କରିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 2026 ଦଶମ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷାରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛି ସିବିଏସ୍ଇ। 2026 ଦଶମ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛି ସିବିଏସ୍ଇ। ପରୀକ୍ଷା ଆଣିକି 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଭାଗ ଏ, ଭାଗ ବି ଏବଂ ଭାଗ ସିରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ବିଭକ୍ତ କରାଯିବ। ସେହିପରି ଉତ୍ତରପତ୍ରକୁ 3ଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଇଛି କେବଳ ସେହି ଭାଗରେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବେ। ଭୁଲ ବିଭାଗରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଉତ୍ତରଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରାଯିବ ନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନେ ମାର୍କ ପାଇବେ ନାହିଁ। ବୈଠକ ସମୟରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ବିଭାଗରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅଭ୍ୟାସ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ। ଯଦି ଭାଗ ଏ ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ତର ଭାଗ ବିରେ ଲେଖାଯାଏ ତେବେ ଏହାକୁ ଭୁଲ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯିବ। ନୂତନ ଢାଞ୍ଚାରେ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଅଭ୍ୟସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକ ଦାୟୀ ରହିବେ। ଏଥର ବୋର୍ଡ ଅତିରିକ୍ତ ଉତ୍ତରପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଡ଼ା ଟାର୍ଗେଟ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଗୁରୁବାର ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ନିଯୁକ୍ତି ମେଳାରେ ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କୁ କଡ଼ା ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମାଲୋଚନା କରି କହିଛନ୍ତି, ପୂର୍ବ ସରକାରରେ ନିୟମିତ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉନଥିଲା। ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସରୁଥିଲା ତାହା ବି ପୂରଣ କରାଯାଉନଥିଲା, ବରଂ କେତେକଙ୍କୁ ଠିକା କର୍ମଚାରୀ ଭାବେ ରଖି କାମ ଚଳାଇ ନିଆଯାଉଥିଲା। ନିୟମିତ କର୍ମଚାରୀ ନଥିବାରୁ ବଜେଟ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରୁନଥିଲା। ଆଉଟସୋର୍ସିଂ କର୍ମଚାରୀ ରହିଲେ ତଥ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯିବା ଆଶଙ୍କା ରହୁଛି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଭାଜପା ସରକାର 17 ମାସରେ 37,916 ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଛି। ନିଯୁକ୍ତି ମେଳାରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ତ୍ରୟୋଦଶ ନିଯୁକ୍ତି ମେଳାରେ 3 ବିଭାଗର 591 ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଥିବା ବେଳେ 5 ବର୍ଷରେ 1.5 ଲକ୍ଷ ସରକାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲୁ। ନିଯୁକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସରକାର ଏ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ 2 ବର୍ଷର 65,000 ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଟାର୍ଗେଟ ରଖାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଶୀତ। 10 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ 16 ସହର। ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ କାୟ ବିସ୍ତାର କରିଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟର ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ପାରଦ 10 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ରହିଛି। ବିଗତ 2 ସପ୍ତାହ ହେବ ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଶୀତରେ ଥରୁଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶା। ତେବେ 10 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ 16 ସହର ରହିଛି। ସେମିଳିଗୁଡ଼ାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ 3.5 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଥିବା ବେଳେ ଜି ଉଦୟଗିରି 4 ଡିଗ୍ରୀ, ଫୁଲବାଣୀରେ 5.2 ଡିଗ୍ରୀ, ଚିପିଲିମା 6.1 ଡିଗ୍ରୀ, ରାଉରକେଲା 6.6 ଡିଗ୍ରୀ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ 6.8 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରହିଛି। ସେହିପରି ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ 7 ଡିଗ୍ରୀ, ଭବାନୀପାଟଣା ଓ ଅନୁଗୁଳରେ 8 ଡିଗ୍ରୀ, କିରେଇ 8.1 ଡିଗ୍ରୀ, ନବରଙ୍ଗପୁର 8.6 ଡିଗ୍ରୀ, କୋରାପୁଟ ଓ ବଲାଙ୍ଗୀର 9.3 ଡିଗ୍ରୀ ଓ କେନ୍ଦୁଝର ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ 9.6, ସୋନପୁର ତାପମାତ୍ରା 10 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଛି। ପ୍ରବଳ ଶୀତ ଓ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ଜନଜୀବନ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। ଏପରିକି ପ୍ରବଳ ଶୀତ ଯୋଗୁଁ ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଚାଷୀ ଓ ଦିନ ମଜୁରିଆମାନେ ବେଶୀ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଣେ ଶୀତର ମଜା ନେବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ହିଲଟପ୍, କଫି ବଗିଚା, କଳିଙ୍ଗା ଘାଟି ଓ ବଟାନିକାଲ ଗାର୍ଡେନ ଭଳି ବହୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ମଜା ନେବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାରେ ସମବାୟ ସମିତିର ବିକାଶ ପାଇଁ 3,345.98 କୋଟି ଯୋଗାଇ ଦେଇଛି ଏନ୍ସିଡିସି। ଅମିତ ଶାହ। ଜାତୀୟ ସମବାୟ ଡାଟାବେସ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋଟ 8,172ଟି ସମବାୟ ସମିତି ଅଛି, ଯେଉଁଥିରୁ 7,595ଟି ସମିତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଅଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଆଜି ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଏକ ଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ 6 ଜୁଲାଇ 2021ରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ସହକାର ସେ ସମୃଦ୍ଧିର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ସାକାର କରିବା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଦେଶରେ କୃଷି ସମବାୟ ସମିତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାସ୍ତା କଡ଼ରୁ ମିଳିଲା ପୁଳା ପୁଳା ସରକାରୀ ଔଷଧ। ବାଲେଶ୍ୱର ରେମୁଣା ବ୍ଲକ ଶ୍ରୀଜଙ୍ଗ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରଠାରୁ ମାତ୍ର କିଛି ଦୂରରେ ତୁଣ୍ଡରା ରାସ୍ତା କଡ଼ରୁ ମିଳିଥିଲା ପୁଳା ପୁଳା ସରକାରୀ ମେଡିସିନ। ରାସ୍ତା ପାଖ ଅଳିଆ ଗଦାରେ ଅବଧି ସରିନଥିବା ଔଷଧ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଗୋଟିଏ ମେଡିକାଲ ଅଫିସରଙ୍କ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ।
घटन जो सरकारी अधिकारी संपृक्त थे से विरोध में कार्यानुष्ठान ग्रहण कर प्रतिक्रिया रखिंट सीडीएमओ। सूचना मुताबक आज सकाल रेमुणा ब्लॉक श्रीजंग रसालपुर रास्तार श्रीजंग प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ठारू मात्र किछि किलोमीटर दूर में तुंडारा रास्ता पार्श्व पुला वैध सरकारी औषध पड़ता देखा मिलता। शह शह पैकेट सरकारी आयरन और फॉलिक एसिड 50 ml सिरप पड़ी रही। यह औषध प्रस्तुति तारीख 2025 मसीहा एप्रिल मास लेखाई बेले बैच नंबर CHS 5065 रही। औषध गुड़िकर अवधि तारीख सेप्टेम्बर 2026 पर्यंत रही। मेडिकल रोगी औषध पाउन बेले औषध मिली अलिया गदारू। परवर्ती खबर आसंता 17 ओटीईटी परीक्षा। आसंता 17 तारीख में सारा राज्य में ओटीईटी परीक्षा अनुष्ठित हेबो। माध्यमिक शिक्षा परिषद परिचालित यह परीक्षा राज्यर 1,60,379 जन परीक्षार्थी परीक्षा देवे। एथिरे उभय इन सर्विस और आशायी शिक्षक शिक्षयित्री अछंती। आसंता 14 तारीख डिजिलकर प्रश्नपत्र और OMR सीट पठाजिबो। 30 जिला 39 रूट्रे आर्मी पुलिस सहित प्रश्नपत्र पठाजिबो। समस्त परीक्षा केन्द्र में सीसीटीवी व्यवस्था ग्रहण कर बोर्ड कार्यालय कमांडो कंट्रोल रूम रो समस्त परीक्षा केन्द्र नियंत्रण व्यवस्था होइछि। परवर्ती खबर स्वतंत्र भोटर तालिका संशोधन प्रसंग में सुप्रीमकोर्ट रे शुणाणी। स्वतंत्र भोटर तालिका संशोधन प्रसंग में सुप्रीमकोर्ट रे शुणाणी। बिहार समेत अन्य राज्य में SIR करने संक्रांत निर्वाचन कमिशन को निष्पत्ति को चैलेंज करी दायर पिटिशन शुणाणी करुछंती कोर्ट। नथि जनित आवेदन को आधार करी जड़े व्यक्ति नागरिकत्व संपर्क में ECI निर्धारण करें कि जड़े मतदाता बयस और आवास स्थली को जांच करने क्षमता ECI रही कि एपरी किसी प्रसंग नहीं होइथिबा आवेदन शुणाणी करुछंती कोर्ट। SIR को विरोध करुथिबा पिटिशनकारी लगी लड़ुचंती वरिष्ठ आईनजीवी सादान फरसाद। PC सेना धारा 14 और सांविधानिक विधि व्यवस्था सह धारा 324 अनुसार निर्वाचन कमिशन को क्षमता निर्धारित हेबा उचित बोली कहिसंती खंडपीठ। निर्वाचन कमिशन पक्षरु प्रतिनिधित्व करुछंती वरिष्ठ आईनजीवी राकेश द्विवेदी। परवर्ती खबर MV26 गारे उपमुख्यमंत्री कहिले आईन श्रृंखला बजाय रख। मालकानगिरी रे पहुंची MV26 हिंसा घटनार सरजमीन तदंत करुछंती उपमुख्यमंत्री केवी सिंहदेव। MV26 हिंसा को नहीं वरिष्ठ अधिकारी आलोचना करुछंती। उपमुख्यमंत्री रहिछंती मंत्री गोकुलानंद मल्लिक। केमिति रहिछि स्थिति से नहीं दुई गोष्ठी आलोचना करुछंती केवी सिंहदेव। जिलार स्थिति नहीं समीक्षा करुछंती। आईन श्रृंखला परिस्थिति बजाय रखिबा लागि प्रशासन को निर्देश दैछंती। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी RDC और जिला प्रशासन को नहीं स्थितिर समीक्षा करछंती उपमुख्यमंत्री। परवर्ती खबर खूब शीघ्र लागू हेबो नुआ EV 2.0 पॉलिसी। अधा होइजिबो गाड़ीर मूल्य 50% रिहाती मिलिबो गाड़ी। दिल्ली रे वैद्युतिक गतिशीलता ग्रहण को त्वरान्वित करबा पई सरकार एक वैद्युतिक जान नीति 2.0 रो एक ड्राफ्ट प्रस्तुत करिसेंती। एही ड्राफ्ट उपरे आलोचना करबा पई गुरुवार दिन मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अध्यक्षतार मंत्री गोष्ठी बैठक डका जायछि। तापरे जनसाधारण मतामत एवं अन्य अंशीदारी मानक पई ड्राफ्ट को सार्वजनीन कराजिबो। EV बैटेरी हाराहारी जीवन काल 8 वर्ष होइथिबारु दिल्ली सरकार प्रथम थर पई एक संगठित बैटेरी पुनःचक्रण श्रृंखला स्थापन करने को काम करछंती। एहा व्यतीत बैटेरी गुड़िकर संग्रह पुनःचक्रण एवं निरापद विपर्यय पई एक व्यापक व्यवस्था सृष्टि करिवो। सहर में वैद्युतिक जानवाहन संख्या वृद्धि पाइबा सहित एही पदक्षेप एक गुरुत्वपूर्ण आवश्यकता पूरण करिवो। परवर्ती खबर बेआईन खनि खनन मामला सुप्रीम कोर्ट को परामर्श। बेआईन खनि खनन मामला रे सुप्रीम कोर्ट को परामर्श। स्वतंत्र खंडपीठ गठन करने को ओडिशा हाईकोर्ट को परामर्श देछंती। सुप्रीम कोर्ट कहछंती जे राज्य सरकार को आवेदन रो त्वरित शुणाणी लगी स्वतंत्र खंडपीठ गठन कर। बकेया पाउना आदाय मामला रे स्वतंत्र खंडपीठ गठन करने को परामर्श देछंती। मार्च 3, 2026 तारीख सुधा एसब मामला गुड़िकर फैसला करने को परामर्श देछंती। परवर्ती खबर पुरी जिलार 3 बेलाभूमि एवं ब्लू फ्लैग बीच। पुरी जिलार 3 बेलाभूमि को ब्लू फ्लैग बीच रे रूपांतर करा जिवो। एने प्रशासनिक पदक्षेप निया जायछि। यह होछि अस्तरंगर पीरजाहानिया बेलाभूमि, पुरीर बालेश्वर बेलाभूमि और फुलपाटना पर्यटन बेलाभूमि। एने आग्रही संस्थांठारु DPR आह्वान करिछि पुरी बनखंड कार्यालय। आसंता 15 तारीख आवेदन शेष समय रही। यह परदिन समीक्षा करा जिवो। चूड़ांत डिजाइन बछाजिवो। प्रकल्पित स्थानर सर्भे, जमी परिमाण स्थिर करिबा, प्रकल्पर डिजाइन, लक्ष्य, व्यय अटकल, आवश्यक अनुमति, प्रवेश प्रभाव और सुरक्षा दृष्टिकोण, पर्यटकों
आगमन आकलन राजस्व आय आकलन प्रभृति को भित्ति करी उत्कृष्ट डीपीआर चूड़ांत हेब। परवर्ती खबर विमान उड़ान संख्या वृद्धि करिबो स्पाइस जेट। घरोई एयरलाइन स्पाइस जेट एहार विमान उड़ान संख्या वृद्धि करिबो बोली बुधवार घोषणा करिछि। पर्यटन ऋतुर आवश्यकता को दृष्टि रखी स्पाइस जेट अधिक 100टी विमान उड़ान करिबो। जेउ सब रूट रे यात्री को अधिक आवश्यकता रहिछि सेहि सब रूट रे एही विमान उड़ान कराजिबो। अन्यपटे इंडिगो एयरलाइंस एहार विमान उड़ान संख्या 400 रु 500 कम करिबो बोली कहिछि, जहा सरकार को निर्देशटार 2 गुण अधिक। धार्य समय विमान उड़ान रे इंडिगो बारंबार विफल हेबा परे केंद्र सरकार विमान उड़ान संख्या 10% कम करने को इंडिगो को निर्देश देते। गत प्राय 1 सप्ताह है इंडिगोर विमान उड़ान रे व्यापक विशृंखला लगी रही फल देशव्यापी विमान यात्री हंतसंत होते। विमान उड़ान रे एपरी विशृंखलता नहीं बेसामरिक विमान चलाचल महानिर्देशालय बुधवार इंडिगो एयरलाइंस सीईओ पीटर एल्बर्ट्स को समन जारी करिछि। परवर्ती खबर खूब शीघ्र भारत आसिबे इस्राएल प्रधानमंत्री पाकिस्तान होइजई। बुधवार इस्राएल प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू एवं प्रधानमंत्री मोदी मध्य फोन माध्यम आलोचना पर इस्राएल प्रधानमंत्री कार्यालय दाबी करिछि जे दुई नेता खूब शीघ्र साक्षात करिवे। दिल्ली विस्फोरण पर प्रधानमंत्री मोदी एवं बेंजामिन नेतान्याहू मध्य एही साक्षात प्रथम। उभय नेता आतंकवाद प्रति शून्य सहनशीलता रखिंट। गोटे दिन पूर्व फोन माध्यम आलोचना समय प्रधानमंत्री मोदी एवं नेतान्याहू आतंकवाद विरोध में कठोर आभिमुख्य मध्य ग्रहण करते। फलस्वरूप दुई नेता मध्य यह संभाव्य साक्षात पाकिस्तान हईचई सृष्टि करिबो बोली निश्चिंत। परवर्ती खबर भारत उपरे 50% आमदानी शुल्क लागू कला मेक्सिको। अमेरिका परे भारत उपरे 50% पर्यंत शुल्क वृद्धि करिछि मेक्सिको। आसंता 2026 रु एही नुआ वर्धित शुल्क लागू हेबो। भारतरु आमदानी हेउथिबा विभिन्न सामग्री बा उत्पाद उपरे शुल्क लागू हेबो। भारत समेत चीन एवं अन्यान्य एसीय राष्ट्रगुड़िक उपरे मेक्सिको सरकार एही शुल्क लागू करिसेंती। गत बुधवार सीनेटर एक संक्रांत बिल पास होईछि। बिल सपक्षरे 76टी भोट मिलिथिबा बेले 5टी विरोध रे एवं 35टी सदस्य भोटर दानरु विरोध रहिथिले। मेक्सिको सहित जे देशगुड़िकर वाणिज्यिक राजीनामा होई नथिबा से सबु देश एही शुल्क बोझ मुंडाइबे। प्राय 1400 उत्पाद उपरे शुल्क लागू हेबो। शुल्क लागू हेबाकु थिबा सामग्री गुड़िक मध्यरे गाड़ी मोटर यंत्रांश हालुका जान वस्त्र प्लास्टिक उत्पाद स्टील घरोई उपकरण खेलना टेक्सटाइल्स फर्निचर जोता चमड़ा उत्पाद पेपर एवं कार्डबोर्ड मोटरसाइकेल एल्युमिनियम ट्रेलर्स ग्लास साबुन परफ्यूम एवं कॉस्मेटिक्स उत्पाद प्रमुख रही। अधिकांश सामग्री उपरे 35% पर्यंत शुल्क लागू होइथिबा बेले यात्रावाही जान समेत अन्य केतक सामग्री उपरे 50% पर्यंत शुल्क लागू हेबो। परवर्ती खबर भारतीय जलसीमारे अवैध प्रवेश 11 क्रू सदस्य गिरफ। भारतीय तटरक्षी बाहिनी भारतीय जलसीमारे बेआईन भाव में चलुथिबा एक पाकिस्तानी डंगा को अटक रखिछि। 11 जन क्रू मेंबर को गिरफ करिछि। एने अधिकारी माने सूचना दैछन्ति। गिरफ क्रू मेंबर को अधिक तदंत पई गुजरातर जाखाओ सामुद्रिक पुलिस को हस्तांतर कर दिछि। एही निर्णायक कार्यानुष्ठान आईसीजी रो अटल सतर्कता एवं आरजेडीआई रो मध्यरे एहार सामुद्रिक सीमा को सुरक्षा देबा एवं अंतर्जातीय सामुद्रिक आईन को बजाय रखिबा पई भारतर दृढ़ संकल्प को प्रतिफलित करे। निरंतर नजर रखिबा एवं सक्रिय अभियान आमर सामुद्रिक सुरक्षा रणनीतिर मूलदुआ रही। परवर्ती खबर राज्य सरकार बड़ घोषणा बरगड़ धनुयात्रा को कोटिरु अधिक मिलिबो अनुदान। बरगड़ धनुयात्रा को आहरी भव्य करिबा पई सरकार पक्षरु आरंभ होईछि प्रयास। धनुयात्रा पई अनुदान राशि बढ़ाइछन्ति राज्य सरकार। 1 कोटिरु अधिक टंका अनुदान देबाकू निष्पत्ति होईछि। 200 कलाकार को 10,000 टंका लेखाएं सम्मान राशि मिलिबा नै निष्पत्ति होईछि, जहाको स्वागत करिसेंति धनुयात्रा कमिटी और बरगड़वासी। डिसेम्बर 24 रु जनवरी 3 जाए दुलिकिबो मंच और राज दरबार। बरगड़ सहर पालटिबो मथुरा नगरी अंबापाली होइजिबो गपपुर चलिबो कंसक राजूती। एही यात्रा को आहरी भव्य करिबा पई राज्य सरकार करछन्ती बड़ घोषणा बढ़ाइछन्ती धनुयात्रा पई अनुदान राशि। पूर्वरु यह 10 लाख थिबा बेले गत वर्ष 1 कोटिरु वृद्धि करा जायतिला। एबे कोटिरु अधिक टंका मिलिबो अनुदान। एथिसह राज्य तथा राज्य बाहर एलईडी परदरे धनुयात्रा सीधा प्रसारण कराजिबो, जहा द्वारा धनुयात्रार कलाकार को मध्य समस्ते जानि परिबे। परवर्ती खबर F-16 अपग्रेड पई पाकिस्तान को 5,800 कोटी देबो अमेरिका। अमेरिका पाकिस्तान को एहार F-16 लड़ुआ विमान को अपग्रेड करबा पई $686 नियुत
ପ୍ରାୟ 5,800 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଉନ୍ନତ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ବିକ୍ରୟକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ଆମେରିକା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସୁରକ୍ଷା ସହଯୋଗ ଏଜେନ୍ସି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେରିକୀୟ କଂଗ୍ରେସକୁ ଏକ ଚିଠି ପଠାଇଛି। ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବିକ୍ରୟକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ପାଖରେ 30 ଦିନ ସମୟ ଅଛି। ତଥାପି ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଭାରତର ଚିନ୍ତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଚିଠିରେ ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏହି ଚୁକ୍ତି ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ସାମରିକ ସନ୍ତୁଳନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 10 ଘଣ୍ଟାର ବିତର୍କ ସରକାରଙ୍କୁ ରୋଷ୍ଟ କଲେ ବିଶାଲ ଦଦଲାନି। ଭାରତର ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ବନ୍ଦେ ମାତରମର 150 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଲୋକସଭାରେ ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ 10 ଘଣ୍ଟା ଧରି ବିତର୍କ ଚାଲିଥିଲା। ଯେଉଁ ଘଟଣାରେ ରାଜନେତାଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାଧାରଣ ଜନତା ଓ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ଏବେ ଏହି ତାଲିକାରେ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିଶାଲ ଦଦଲାନି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିଶାଲ ଦଦଲାନି ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଏବେ ସାରା ଦେଶରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ସେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରି ବନ୍ଦେ ମାତରମର 150 ପୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ଦେଶକୁ ଏଥିପାଇଁ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇବା ସହ ଏହାକୁ ନେଇ ଲୋକସଭାରେ ଚାଲିଥିବା 10 ଘଣ୍ଟା ବିତର୍କ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ କଟାକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି। ବଙ୍କିମଚନ୍ଦ୍ର ଚାଟାର୍ଜୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ବନ୍ଦେ ମାତରମ ଗୀତକୁ ନେଇ ଗୃହରେ 10 ଘଣ୍ଟା ଧରି ବିତର୍କ ଚାଲିଥିଲା। ଏଥିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିଥିଲେ ଯେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ସ୍ୱର ପାଲଟିଥିଲା, କିନ୍ତୁ 1937ରେ ଏହି ଗୀତ ପ୍ରତି କଂଗ୍ରେସ ଅନାଦର କରିଛି। ସେ ଆହୁରି କହିଥିଲେ ଯେ କଂଗ୍ରେସ ମୁସଲିମ ଲିଗ ସାମ୍ନାରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଁ ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ବନ୍ଦେ ମାତରମକୁ 2 ଖଣ୍ଡ କରି ଦେଇଥିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ପରେ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ମୋଦିଙ୍କୁ କାଉଣ୍ଟର କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ମାମଲା ଆହୁରି ବଢ଼ିଗଲା ଏବଂ ଲୋକସଭାରେ 10 ଘଣ୍ଟା ଧରି ବିତର୍କ ଚାଲିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ୟୁପି ତାମିଲନାଡୁ ସମେତ 6 ରାଜ୍ୟରେ ଏସଆଇଆର ସମୟସୀମା ବୃଦ୍ଧି କଲେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ 6ଟି ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୋଟର ତାଲିକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଘନ ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ସମୟସୀମା ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ତଥାପି ଏହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ, ଯେଉଁଠାରେ ବିରୋଧୀ ଏସଆଇଆର ସମ୍ପର୍କରେ ସବୁଠାରୁ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ। ଇସିଆଇ ଅନୁଯାୟୀ ତାମିଲନାଡୁ ଏବଂ ଗୁଜରାଟରେ ଡିସେମ୍ବର 14 ସୁଦ୍ଧା ଫର୍ମ ପୂରଣ କରାଯିବ ଏବଂ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଭୋଟର ତାଲିକା ଡିସେମ୍ବର 19ରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଏସଆଇଆର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଡିସେମ୍ବର 18 ସୁଦ୍ଧା ସମାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଭୋଟର ତାଲିକା ଡିସେମ୍ବର 23ରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଡିସେମ୍ବର 26 ସୁଦ୍ଧା ଫର୍ମ ପୂରଣ କରାଯିବ ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର 31ରେ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 1000 ଫୁଟ ଗଭୀରକୁ ଟ୍ରକ୍ ଖସି 18 ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। 1000 ଫୁଟ ତଳକୁ ଟ୍ରକ୍ ଖସି 18 ମୃତ। ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ଅଞ୍ଜା ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଏକ ଟ୍ରକ୍ ଏକ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ପାହାଡ଼ିଆ ରାସ୍ତାରୁ ଖସି ପଡ଼ି 1000 ଫୁଟ ତଳେ ଯାଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 18 ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଜୀବନ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଡିସେମ୍ବର 8ରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଟ୍ରକ୍ଟି 1000 ଫୁଟ ଗଭୀରକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିବାରୁ କେହି ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିନଥିଲେ। ଡିସେମ୍ବର 10ରେ ଜୀବିତ ଥିବା ଶ୍ରମିକ ଚିପ୍ରେ ଗ୍ରେଭ୍ କ୍ୟାମ୍ପରେ ପହଞ୍ଚି ଖବର ଦେବା ପରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ଖବର ପାଇ ଏବେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ସେନା, ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ, ଏନଡିଆରଏଫ୍, ଏସଡିଆରଏଫ୍ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନୂଆ ବର୍ଷର ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ ମହଙ୍ଗା। ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀ ବଢ଼ାଇବେ ପ୍ରିପେଡ୍ ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ। ନୂଆ ବର୍ଷରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ମୋବାଇଲରେ କଥା ହେବା ଏବଂ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ବର୍ଷର ଶେଷ ମାସରେ ଦେଶର ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଟେଲିକମ୍ ଅପରେଟରମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରିପେଡ୍ ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ ଦରର 12% ଯାଏଁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଛାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି ଖବର ଏବେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇଛି। ଜିଓ, ଏୟାରଟେଲ୍ ଏବଂ ଭିଆଇ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ନୂତନ ବର୍ଷରେ ସେମାନଙ୍କର ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବେ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରସାରିତ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ କିଛି କମ୍ପାନୀ ସେମାନଙ୍କ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ନୋଟିଫିକେସନ ପଠାଇବା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦିଲ୍ଲୀକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବ ସ୍ୱଦେଶୀ ଡ୍ରୋନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ। ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ ଏନସିଆରକୁ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର, ଡ୍ରୋନ୍ ଓ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ ଭଳି ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜର ବହୁସ୍ତରୀୟ ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିୟୋଜିତ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ନୂଆ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ ୱେପନ୍ ସିଷ୍ଟମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସ୍ୱଦେଶୀ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ଏହି ସିଷ୍ଟମର ବଡ଼ ଭାଗରେ ଡିଆରଡିଓ ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ QRSAM ମିସାଇଲ ଏବଂ VSSORADS ରହିବ।
ଏଥିସହିତ ବହୁ ପ୍ରକାର ସେନ୍ସର, ରାଡାର, ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସିଷ୍ଟମ ଯୋଡ଼ାଯିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବିପଦ ଉପରେ ତୁରନ୍ତ ନଜର ରଖାଯାଇପାରିବ। ପୁରା ସିଷ୍ଟମକୁ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ପରିଚାଳିତ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଲୋକସଭାରେ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କଲେ ଅମିତ ଶାହା। ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭାଷଣକୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ମୋଦି। ବୁଧବାର ଦିନ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ନିର୍ବାଚନ ସଂସ୍କାର ଉପରେ ଲୋକସଭାରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ଆଲୋଚନାରେ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ। ସେ ଏସ୍ଆଇଆର୍ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ଦେଶରେ ରହିବାକୁ ଦେବୁ ନାହିଁ। ଅମିତ ଶାହା କହିଛନ୍ତି ଯେ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ସମସ୍ତ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଏସ୍ଆଇଆର୍କୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଅବୈଧ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା। ସେ ଏଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଅଭିଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି ଅଭିଭାଷଣକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ଏକ୍ସ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ଭାଷଣ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଥିଲା। ସେ ଆମର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ, ଆମ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଶକ୍ତି ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ତଥ୍ୟ ସହିତ ବିରୋଧୀଙ୍କ ମିଛକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗିଲ୍ଙ୍କ ହୋଇପାରେ ପ୍ରମୋଶନ। ରୋହିତ କୋହଲିଙ୍କୁ ନେଇ ରହିଛି ସସ୍ପେନ୍ସ। ଡିସେମ୍ବର 22ରେ ବିସିସିଆଇର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ବସିବ। ଏଥିରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇପାରେ। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ ଦିନିକିଆ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ଙ୍କ ପ୍ରମୋଶନ ହେବା ଏକ ପ୍ରକାର ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କୁ A+ କାଟେଗୋରୀରେ ସାମିଲ କରାଯାଇପାରେ। ତେବେ ଦୁଇ ଅଭିଜ୍ଞ ଖେଳାଳି ରୋହିତ ଶର୍ମା ଓ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କୁ ନେଇ ସସ୍ପେନ୍ସ ଲାଗି ରହିଛି। ଉଭୟ ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ T20ରୁ ଅବସର ଘୋଷଣା କରିସାରିଛନ୍ତି। ଏବେ କେବଳ ଦିନିକିଆ ଖେଳିବା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି।